Land stewardship is a very interesting mechanism to put together, to work together, people who are caring for nature protection. Pour moi, la protection du patrimoine et la séquence, ça rapporte, je reste en tant qu'élu, là, je vois quand ça rapporte à tout le monde. C'est pas uniquement axé sur la protection pure et dure du territoire de façon philosophique. Pour revenir au sujet dit tout à l'heure, c'est avant tout quelque chose qui doit être gagnant pour tout le monde. La custodia del territorio, i proprietari terrieri sono soggetti interessatissimi perché, come dire, fin dalle origini del concetto di proprietà l'interesse è il mantenimento del valore di quei suoli, del valore produttivo, quindi della fertilità e dell'ambiente in cui è contenuto. Di conseguenza il proprietario è il primo custode del territorio per definizione, è suo interesse, no, fare in modo che quel bene si mantenga inalterato nel tempo. On a une idée, on essaie d'avoir une idée des interdépendances entre la végétation, entre la vie du sol, l'eau, la forêt. Enfin voilà, c'est un petit peu tout interagit. L'idée c'est un peu de faire utiliser ça au mieux pour produire et vivre de sa production décemment et le tout dans une certaine beauté des choses. C'est-à-dire en faisant quelque chose où on n'est pas le soir, on n'a pas de remords à dire ah, j'ai balancé ça dans la nature, j'ai fait ça, non, de se dire comment dire, ouais, le soir d'avoir la gratification de se dire ben voilà, à la limite ma terre je l'ai bonifiée aujourd'hui plutôt que je l'ai détruite. Donc l'intendance peut-être aussi, bon, je trouve que c'est très bien, il la faut. Mais si jamais un jour il n'y a plus d'argent dans les caisses, qui va la faire cette intendance? Tandis que si c'est on va dire entre parenthèses le peuple, hein, qui par sa manière de consommer va agir sur les orientations économiques, si tout le monde se met à consommer des produits à circuit court, enfin locaux, de la manière la plus naturelle possible, etc., on aura une réponse des instituts techniques agricoles, des politiques agricoles de manière globale qui seront en adéquation avec cette manière de consommer. Together we can work for explaining what land stewardship means, for trying to convince our administration and our government that this is the way to preserve our nature values. These workshops were very relevant for in the first step towards a European vision on land stewardship, and I think it's still a challenge to make it a method, an approach of European relevance. But the fact that we have come here together and we are working towards a Congress next year is the most important step towards, first of all, the development, but also a start in the recognition of the way of working with farmers, with landowners together to achieve conservation objectives, for instance. For Legambiente, the free workshops are the perfect moment to exchange experiences and to try to find out if there are some common points to develop and then to spread the idea in Europe. It will be interesting to have a large group of people together at the Congress that cover all the different levels of land stewardship. So you have the landowners, the land stewards, as well as the politicians, the policymakers, the ecologists, the biologists, all that kind of people together, because they together make land stewardship happen. And I think it would be interesting to get some sort of
commitment of maybe even the EU or local politicians that this tool, this way of working is accepted as an official or a very recognized valuable approach in achieving conservation or landscape conservation targets or similar kind of targets.